اوكي يا موجيشا يقريتها بتصحنا موجيشا حوي دحرجي تدقم سامي هوب مينتال هيلز حراي برازر دحر كريم سوصاخو نحجي تكون كادلي خاي حجي خري بس عن تليفوني قال خاتي امبر هاي بولوني موبوس عركي حلف قبل ابزياتو يصنيحمو ببصحاتنا لا تاي يغرا حاتي تدي هو يغريتا كو حاتيتو موبوس اب فيسبوك انا تغاغي زاب سماعتات زمصت هاغرسي كوما يبحال نيرو غليلو حجي نحنا خاد حن موبوس حوي نحناون خستاين دي حلف حاونا دي خانتاي مهم لك اينا غليلنا يلنا هو لبن تايم زند حضر وقليا تاغام يبلا هو بر محاركو انا غيروني ري بقدامي اسمع عبي موبوس بر بل سكنا صدم زنبر قرش ودينا مالت يرون غاغي نغلكو اي ملا الله نفتا خستاي كما اخذ بالتصبيني يعني يرون غاغي أتى خاكل خاز جدرس بعميم مسمر أيه مسيرك حر الود شامبر زبال تقراوي نادر قط هادر زنبراي ردي خان أجلسي اتود شامبر زبال دب إيرتراوان سابي دلوا ردي خان نادر قط هادر كونيور خندي وجاز خفنيور مسؤوس إنترفيو مسرع أخو خان تايمو بقى حزين له نوع حزين له نتمو قصة ردي خان أبتنا هو التاريخ كم زمان مزعلة نجارات كأساس سرو سنة كتحاز كله حدا غني أجلسي تقول شامبول لقمات نادر قوت هذا رزنا بريو أبي ترى كني خلطات زحالة في السبب سبعة ساعتهم الرئيسي حاتيات ولا حسب فلوي هالو أكتر مزياتهم عينة تطويل كابز مخا بزعبا إيرترا مخا خندي نزوي إيرترا وغاز مزخفر سبعة تطويل كاختر أخلها anyway أنا لإنجنير ديليونير ما نصاب حساب سي سب دليتو حساب يهاب جنملتات قله ويريتو يهاب تعالوا بصير كامير هاوي أي مسمار زبان اللي بهاجر رجع خن سينا تقاومت دقفت سلزخنا أعرفنا زز هابنا زز دلنا يو نجارات كل زارة ترجع خن يا بهاجر أيكالو نمت تركت هاجر تعب من تخبز مس كلنا نفلتنا هاجر كسر زخنا أفكار خفتنا هنا خن زارب كن زارب درنا ويحطوا ريتو خنا متزرنا بزعبات هاجر ترجع خن بزعبات هزبي بزعبات عندنا كزاربين دحيت ولا لخمس سليت ولا لخاخونك لا يزفون الدم زفصص ترجع خني وقعد أقطع زلها إذا ما سلا يكون عندنا تزدق فزخون هزبي إيرترا زخون الدم ما ينفصص النير زخون واقع متفاعل النير أجي عندنا نخاي كون كاب عندنا نخفل زخون واقع تخافيدو دار أخا خلك عندنا تقول النهار أخا خلك نتقارسنا ندحري تختم السوز اللي خبك تناتك قدر لما تطرح يكون سي تقارسنا ندحري تزملز أجي عبد الليل كا مزراب زبها تردي خاني أقول أب هذا كتنكفوا زي جبوا النجارات تردي خاني ليميت الزخور النجارات على قدامه تعرفون تصغرهم زي تخن نجارات زبا سنة زي متاري بسوات ماستيكا أيوت أنا سر زبور كويناس كحجي نعاسي دقفتنا تقامتنا حزنا مقدف عبني هذا لنا سكحج اتصبت قمانسي البوليتيكا تحسسوا تاريخيسي مزن تبيلك خبزيهم كارو عزب ززو صحيش أبت بسلة زربو قلت حنت موريقة زوج عزربا سكحجي أقدفنا حزنا لنا سكحجي اجي أبها قلت تزارب كودها نناتنا مدرخ اللي زول لبزي نناتنا دوكومنت هلا صباح لقونا بعد خيرو قال أخت حفر يا قال أخا تردي خاني نناتها دوكومنت أنا كل جزء ولا تقارسي يتعوت قلنا بزحل فلو زخون أنا إرترا مدرخ وخون تردي خان عايزو قسم نجر قبر عدني اجي أتي زبركايو تي ديمقراطية يسحق خالها أب أمريكا ديمقراطية له ما نمسك عايتين كفن نبزي نا أمريكا تردي خاني نمنجست نهاجرن نهزبن أمريكا حدا جاز أتو نجارات تزارب كأجر أجر فاني ديمقراطية له نايم نصلي نايم زرايب له أجر إذا خان تدينهم زتو سلزي أبتي كرجت زي جب عنا كنتم زي جب عنا نجارات سي كنتم كذا لنا إذا ولا ساخبل إنجنير إنه وتشوف بقى وانا تيوم تقارستون يوم تقارد تزواج مباركون تقارد تزواج حارنت أساتهم نزق على سزي تردي خان كم علي ويخمم ما خرت ندحر تحوسهم عن عوتنا لمنن زواج مبارس عوت تردي خان نجبها تموكر حجوتي هجي قال سخاء تردي خان ورشاي تورارس هجي سمع خايل أبونا خور جينا حربنا جنرال بعمود زارب نيرو أنا بخوم عينة مدرخ كمان انترفو قبرو خلو بتعمي حزينة بتناتو كدالنا
ወይ ዝነበሩ ኩነታት ብኸም ዓይነት ክንዲ ዝኣክል ባይዘው ሓንቲ ነገር ትፈጥዓ ዘለካ ማለት ከም ናሽቱ ዘይትፈጥዎ ካብ ስሕባ ሓት ኤፍሬም ንላዕሊ ተረዲኻኒ ሰራዊት ኤርትራ ንመስፍን ሓጎስ ዝኣምን ካብ ስሕባት ኤፍሬም ላዕሊ ዝብለካ ዘሎ ብሙሉኦም ኣገልግሎት ዝነበሩ የእትዎም ሕተቶ ብዝኾነ ይኹን ይብለካ ኣሎ ኣብ ሰራዊት ደረጃ ከምኡ ዝፍቱን ከምኡ ዝእመን ናይ ነበረ ግን ኣብዚ ሕቶም ሓሪ ምናልባት ኣብ ስታይ ይኸውን ኣቦና መስፍን ሓጎሲ ኣብቲ ተጋዳላይ ናይ ቴስዓ ምናልባት ክሳብ ገለ ዙርያታት ገለ ዶ ምክንያቱ ድሓር ተወለዶስ ዳርጋ መስፍን ናብ ስደት ስለ ዝወፀ ሞር ምስ ስብሓት ኤፍሬም እዩ ኣይቲም ኮይኑ ስማዓኒ ሞ ላኣላ ኖ ስደት እኮ ኦልሬዲ ኩነታት ምስ ወዳእና ይወፁ ስደት ሲ ሜሪ ተረዲኻን ከም 15 እኮ ድሕሪ ኩነታት እዮም ዝኣሲሮም ኦልሬዲ ሽዑ ንወፃሉ ግዜ ዝነበረ እዚ ኩሉ ኩነታት ግን ይብለካ ኣለኹ መስፍን ሓጎስ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ ሓካ ድሕሪ G15 ምናልባት ስደቱን ስለ ዝወፀ ተረዲኻኒ ብዙሕ ናቱ ነገራት ማይዝረብል ነይሩ ናቱ መልእኽቲ ማይመፅን ነይሩ ሓካ ኣለኻ ድሕሪ ቅድሚ ኩነታት ስጋዕትያ ኩነታት ዝነበረት ግን መስፍን ሓጎስ እቲ ተዋጋዒ ዝበሃል በቃ ተሓያር ተዋጋዒ ዝበሃል ሰራዊት ኤርትራ ንዑ ዝኣምን ንዑ ዝፈቱ እሱ ናይ ኩናት ተሞክሮ ዝነበሩ ሕጂ እና ግደፉ ኢና ኢና ኣብዙ ኣርካናት ኣይተንክፉ ስዋት ኣይተንክፉ ኢና እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ኣበይ ዝነበረ ኣበይ ነይሩ ሓንቲ ስንን ሓንቲ ዓይንን ሒዙ መፅኡ ከም ዝብለና ተባሂሉ ኮይኑ ብርጋዴር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ተባሂሉ ኮይኑ ዶኩሜንት ኣለኩ ሕጂ እስኻ ከምኡ ክትዛረብ ንዕኡ ክትነቅፈላ ንዓኻ ዝገድፈካ ሰብ ኣሎ ኣነ ሕጂ ናይ ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ኣብ ኩሩምታ ኣሎ ካብ ገዛኻ ወፂኻ ዘይትፈልጥ ተረዲኻኒ ሓንቲ መዓልቲ ሲ ዋላ ንትፀላእ ትብሉ ፊት ንፊት ሲ ገጢምካ ዘይትፈልጥ ኣብ ገዛኻ ተዓፂኻ ትውዕል ንሓደ ክንደይ ጎቦን ታንክ ዘፍርሱ ዝነበሩ ጀነራላት እሞኻ ንሃገር ዓይኖምን ኣካላቶም ዝሃቡ ሰባት ክትቀልለሎም ሲ ፅባሕ ንጎ ዓደ ሳፈር ዶ ንጋድፍ ዶ ኣይነጋድፍና ኩሉ ንግዜ ጥራይ ስለዚ ኣነ ኣብ ህይወተይ እዚኦም ዘለዉ ሰባት ከም ዝተባሃለ ኢንጂነርም ክዛረብ ፀኒሑ ቴንኪዩ ትረኽብዎም ድሕሪ ኣለኹም ኮንኩም መብዛሕትኦም ከዓ ኣውሮፓ እዮም ኮይኖም ፀገም ከዓ ምሳና ብዙሓት የለውን ኣብዚ እጂ እቲ ዓቕምኹም ግበሩ እቲ ዘሎ ተቃላሳይ መንእሰይ ይኹን ተረዲኻኒ ምስኣቶም ርክባት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዋላ ውድባት ሕጂ በዓል ስምረት ሲ መፅኦም ኣለዎ በሃል ኣሎ ኣነ ኮ ኦፊሻል ኣይፈለጥኩም በዓል መፅኦም ኣሎ ናይ ስምረት ኣመራርሓታት ሕጂ ዝዕድላት ከለውን እሳቶም ካይቶም ዝምለሱ ተኮይኑ ቦታ ዝቕይሩ ተኮይኑ ካይተንቀሳቀሱ ከለዉ እዚ ዕድላት ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዝርእቶ ዘለኒ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ሃገር ዋጋ ዕዳጋ የለን ብልፅግና ሓፍ በል ኬንያ ኮፍ በል ኢማራት ሓፍ ትበል ጉዳይና ኣይኮነን ንሕና ከማ ናትና መርገፂ ዝኾነ ትኹን ሃገር ምስ ኢሳያስ ውዕል ትገብሮ ንሕና ኣይንቕበሉን ኢና ብፍላይ ኣብ ሉኣላውነት ኤርትራ ተረዲኻኒ ዝኾነ ይኹን ኣብ ካርታ ይኹን ኣብ ባሕራ ዘድፍርን ዘተንክፍን ውዕል ንሕና ይንቕበሉና ፅባሕ ንጎ ኩናት ከም ንኣቱ እዚ ብመርገፂ ክነብር ኣለዎ ኢና ንሕና እቲኦም ኣቦታትና ዘምፅዋ ሃገር ተረዲኻኒ ትፅበብ ትግፋሕ ከም ዘላታ ክንረከባ ኢና ንደሊ ካብዚኣ ጨርሚመ ካብዚኣ ምስ ዘሎ መንግስቲ ተሰማምዐ ዝኣቱ ሃገር ይኹን መንግስቲ ይኹን ፅባሕ ንጎ ክንዋግኡ ኢና እዚኣ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ትውዳእ ንሕና ኸ ምስ ማንም ኣብ ሰራዊትና ይኹን ሰራዊት ነጊረካ እየ ሜሮን ሓወይ እዚ ሰራዊት ትብሎ ዘለካ ድፋዕ ዘሎ ሲ ሚሊሻ ትብሎ ዘለካ ሲ ሓደ ክንደይ ዓመታት ምሳና ዋጋ ዝኸፈለ ክላእ ዕድመ ከይዱ እዩ ናበይ ክወፅእ የሉ ጠጠው ዝበለ ገሊኡ ሎሚ ይቕየር ፅባሕ ክቕየር ግዜ ኢሉ ተረዲኻኒ 20 ገደመ ዓመት ፈርተት ዝበለ ኣለዉ ገሊኡ ደቀይ ገዲፈ ናበይ ክኸይድ ኢሉ ኣብኡ ዝዓረደ ኣሎ መብዛሕትኦም ካ ተሪእኻዮ መብዛሕትኦም ይልካ ሜር እዚኦም ኩሎም ቃሎት ብርግና ሓመቱ ትሪኦም ዘለካ ብ10 መዓልቲ ዕረፍቲ ዝተወለዱ እዩ ብ10 ኣቦኦም ሳይዕብዮምን ኣቦታቶም ምሳና ብድፋዕ ኮይኖም ሲ ጥንሲ ተመርዑስ ጥንሲ ደንጉያሎም ሲ ኣቦታት ናብ ድፋዕ ሒዞምን ይመፁ ነይሮም ንእምባሴራ ሒዞምን ይመፁ ነይሮም ንዓሰም ካብ ጦርናት ንዓሰም ወዲ ክወለለሎም ሲ ኣቦታት ሒዞምን ይመፁ ነይሮም ማርዑት ማለት ሽዑ እዋን ተወለዱ እዮም እዚኦም ሕጂ ምሳና ዘሎ ኣቦታቶም ኣብ ድፋዕ ኣለዉ ሕጂ እቲ ፖለቲካ እውን
ولاتو من قصقاسم بمسرت نخون كدوسي مستيوم عبيت عركانا ترديخاني بقى زرربن عرقن كجبر كخيل على اللوجو امبري نحنا مسبوطاتنا ستريت زخونه ترديخاني دماوي مفساس هنا اتنا هذا غنيا كلتنا دم مفساس اندحر عتينا سبحان الله عدي طرح نفسها تخو اتي غوبطا زدلي بزي حدا طيخ تقوس غوبطا مالت نحنا ما اخذ طفينا مالت بعنا تطافينا مالت ስለዚህ ነዙም ብልሕ ዝኾነ ካይዳ ንኽንከይድ ምስ ተመክሮ ዘለዎም ምስተን ናይ ወፃኢ ጉዳያት ርክብ ዘለዎም ምስቲ ናይ ቃልሲ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ምዝዮም ሰባት ክንራኸብ ክንከዳል ክንትኩስ ንኽእል ኮይና ከመይ ክትኮስ ከም ዘለዎ ናበይ ክትኮስ ከም ዘለዎ እንታይ ቀዳምነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ግን እሳቶም ቤዝ ተዘይትሒዞምና ኣይንዕወትና እዚያ ትግበር ኣለዎ ስለዚህ ዝብል ኢንጂነር እንኳዕ ተራኸብና نسرح اللايناول سو سامسونج عمل باتافتا زبلكا زغونت من على تلك عدل كبكا anyway thank you محاري اوكي يا غنينا يا ميرون محاري انتي مسيلك نزغون حسب مالت زربايو اب هاجر قيح مسمر تغباري خاطا قيح مسمر تغبرلو تغبار بحيلي زغونه ነገር ከገድደካ እንድሕር መጽዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓይሊ ከተግብር ድኸይድ እንድሕ ኮይኑ ዓመፅ ስለ ዝኾነ ሽዑ ላይን ኢኻ ትገብረሉ ንኣብነት ከም ጻልካየ ሜሮን ሕጂ ጠቕሶ ነይሩ ሞገስ ለቅነ ድገብራ ዝነበረ በዓሉ ከዓ ኸይዱ በዓሉ መፅዩ ሕጂ እንታይ መስለካ ንድኾነ ሰብ ስኢልካ ምሽ ትፍንዎ እቲ ሓሳቡ ከም ተዓንት ወይ ንብሎ ዝነበርና ግደፎ እሞ እዚ ኤክስትሪም ክስታይና ንምፅእ ዘለና ዋላ ኣብቲ ኣካይዳኻ كما غير كان اب هاجر كتكيت تدلي ولا حجون محارت تزاربلو زنبركا كما غير كان ختم محدرو تدلي اذا كله بوليتيكا حساباتون اذا كله اكايداون نسب كنزارب عدل تهبومو تشالنج يخا تغبرو شعو ودق تغبرو حنسب بخمو مقد ودق اندحر غير كاي خا نختسون ايكلنيو اقمون ايبلون اندحر كن تشفليكا خسا غير كاي بوشت እንዳጓሃረ شعو بفلاي بنزع خون كديسكسون سلديت غبرلو نزع خون كون تشالنج سلديت غبرو نت حساباتون كم حساب اوريدكا نت حماق شنخاتو نت صبو نغراتون سلديت زاربو انتي خات غبر دلخا مالتي نتي كسمعن سميعوخا نخردا تحسب دلو حبرتسب عدل اي تهبوني خا دلخا مالتي شعو بمنتاي يكساي غبرو بوشتي ولا نبلو دلنا تشالنج مالتي حجنا ابنت عندነት ايكون اندي غلسي ኤርትራ ሪፈረንደም ክትገብር ኮላ ክንደይ ሰብዩ አድሚጹ ሲ ክንደይ ፐርሰንት መጽዩ ሕጂ ኸና ምንታይ ናብ ከምዚ ቻሌንጃት በጽሑ ከምዚ ዘረባታት ከስልምታይ ከዝረብ በጽሑ ኢልካውን ክትሐስበሉ ክናሐስበሉ ይግባአና ምክንያቱ እቲ ሰብ ነፃ ኮይኑ ዛረብ ስለዘየሎ ኩሉ ነገር ካ ዲስከስ ግበር ስለዘየሎ እንታይ ኸውናሉ መስለካ ሓደ ሰብ ናቱ ጉጅለ ፈጢሩ ኣብ ርእሱ ናብቲ ሰብ ደእትወሉ ደሎ ሓሳብ شعو اتخال تشالنج كي غبره تسكيموا خيد مو كمذا لك همذا ناي موغس مالتيا بداي مخنيات يغبره بداي مخنيات كا يقريتا خا يبللا يلوا خا ملس مالتي ولا حنتكبو بعلو تبغيسو خيدو بعلو خا مصيو مالتي حجي اذن تايو دريكا ولا حجون محارون تطقس نيركا انترفيو نغبر قلمل مصيو سي بقى بسرعه كوفا بيلو تشالنج دغبرو انا يراخنا ميديات ناتو ملس ጥራይ ድርኤ ማለት ሰብ ውልቁ ኣብ ዝተፈላላይ ኣብ ትገብሮ ዝነበራት ገለመለ ቻሌንጅ ገብሮ ድጽሕፈሉ ገለመለ ነይሩ እጂ እቲ ደሃቦ ምክንያት ካብ ሓንቲ ጽሕፍቲ ያርኤ ያለው ሙሉ አንቢበያ ማለት እዩ ናይቲ ሕብረተሰብሲ ዋጋ ከፊሉሉ ደምጾ ናጽነት ስለስተረዳን ስጋብ ክንድዚ መዓልትሲ ኣይተረድኦን ነይሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ደሃቦ ክሳይሲ እቲ ደሃቦ ሪዝን ንኽምለሲ تدرئك هذا ايتردان ندبل نحو كوينو قدم حجون ايتردون نحو كوينو ازي درئك بقى اوبنلي ديسكاس داي مغبار مالت نحنا ابزح حجي وان ددلينا دلو ناب هاجرنا متاوي اب هاجركا اتيخا بسلام كونكا نصا كونكا فتحه ودخونه اكايدا سبكا اشعو ننابت دمرصو مويا خير حرستاينا بحرستاي نغاداي ابوليتيكا خاطو دخلكا ابوليتيكاي ابزح حجي وان دغبرو دلنا قارسي ግን ፖለቲካ ስለደይ ኮነ ንኹሉ ይድምልከቱ ናይ ሃገር ናይ መንባርን ዘይመንባርን ጉዳይ ኣብ ስደትና መጽና ደለና እቲ ዓውድና ገዲፍና ኢና መጽና ደለና ዓድና ገዲፍና ኢና መጽና ናብ ዓውድና ንኽንምለስ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ይድምልከቱ ሓረስታይ ይኹን ነጋዳይ ይኹን ገለመለ እቲ አክቲቪቲ ናቱ ምናልባት ተፈላለ ይኸውን ገሊዩ ከም መራሒ ኮይኑ ንቅድቢት ገሊዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ሓሳብ
ቀንዲ ዘድልየና ከመይ ጌርና ናብ ዓድና ንኣቱ ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ እንዳሕር ኣለና ኸ እታ ኤርትራ ከም ዘላታ ክንኣትዋ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ንሱ ብሓንሳብ ክንነብር ብሓንሳብ ኮይና ኸ ፍታሕና ክነምፅእ ክንክእል ኣለና እምበር ኣብዚ ሕጂ ኮይና ናይ ፖለቲካ ኣካይዳታት ገለመለ ንዛረበሉ እዋን ኣይኮነን መጀመርያ እቲ ናይ ምንባር እዩ እቲ ናይ ምንባር ካ ክንገብሩ እንዳሕ ኮይና ተኸባቢርና ነቶም ዓበይቱ ደለው ከም ዓበይቱ ነቶም ንኣሽቱ ከም ንኣሽቱ ከከምቲ ዕድሜኦም ከከምቲ ክእለቶም ንኩሉ ግን ነፃ መድረክ ክወሃቦ ይብሉ ሞኖፖሊ ክኸውን የብሉ ሞኖፖሊ ኮይ ኣሸጊርና ደሎ ሓደ ሞኖፖሊ ከይድ እሞ እቲ ካልእ ሓሳባቱ ኣይስማዕ ሕጂ እዚ ክጠፍእ እንዳሕ ኮይኑ ሃሞ ቁሩብ ኮይ ዳኣኽለካ ከምታ ሜሮን ድበልካ ቻሌንጅ እንድሕር ጌርካ ያሲ ንሓደ ሰብ ቻሌንጅ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማሓረ ሕጂ ከምዛ ትብላ ዘለኻ እስኻ እንድሕር ከምዚ ኣይንኣምኒና ከምዚ ዋላ እዚ ናብ ብልፅግና ምኻድን ዘይምኻድን እሱ እኮ ዲስከስ ክግበረሉ ነይርዎ ቻሌንጅ ክግበሩ ነይሩ ሓሳብ ደለዎ ክንከይድና ድብል ደሎ ኣይንከይድና ድብል ደሎ ነናቱ ግሩፕ ሒዙ ከይኮነ ድዛረብሲ ልክዕ ከምዛ ሕጂ ክልቴና ኣብ ሜሮን መፂና ዘለና ክልቴና መፂና ዝተፈላለየ ሓሳብ ንዘራረብ ስኻ ትዛረብ ሽዑ እቲ ሰብ ብግልፂ ኣነ ንዓኻ ሓተ ከስኻውን ንዓይታ ሓተኒ እዚ ሽግር ኣለዎ ኣነኻ እዚ ሽግር የብሉን እዚ ስለ ደይንኣምነሉ ዳሓን ይኸይድ እሞ ብከምዚ ጌርና ኸ ነውድቆ ኣይኮነን ዋላ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣካይዳ ሽዑ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ድሰምዓካ ወይ ከዓ ካልእ ግዜ ድሰምዓካ ኣሃ እታ ናይ መሓራ ሓሳብ ልክዕ ብኸማ ክትከይድ ክኽእል ኣለዋ እስኻ እውን ድበልካዮ እውን እኮ ፅባእ ኣለኻ እዚ ቀይሕ መስመር ክህልዎ ኣለዎ ዘረባ ትብሎ ዘለኻ ናትካ ሓሳብ እዩ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብል ሪዝን ኣለካ ከምኡ ትብለሉ ምክንያት ክፍቀደካ ክኽእል ኣለዎ ኖ እዚ ቀይሕ መስመር ገይሩ ገለመለ ኢሉ ንዓኻ ድክልክለካ እንድሕ ኮይኑ ንዓኻ ዓቢጠካ ኣለኹ እስኻ ብውሽጢ ኮይድካ ንዓኻ እንድመስሉኻ ኣኪብካ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ኣብዚ መፂኻ ግጠመኒ ኣብቲ ነፃ ሚድያ በቲ ደለካ ከዓ ተብርሃለይ ኣነ ኸ የብርሃልካ ዋላ ኣብዚኣ እውን ተደይሰምዓኹኻ ዳሓር 2-3 ሓሳባት ምስ መፀ ኣሃ እዚኣ ተሓሳስባ እዚኣ ሽግር ስለ ዘለዋ ኣነ ኸ ኣይረኣኽዋን እዛ ሽግር እዚኣ እዛ ቀያሕ መስመር ድበላ ሓቃያ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ እዩ ከዓ ናብቲ ናይ ሓባራዊ ስምምዕ ክትመፅእ ትኽእል ናይ ሓባራዊ ዘንብረካ እታ ሃገርሲ ናይ ሓባር እያ ስኻ ካልእ ኣተሓሳስባ ኣለወካ ካልእ መገዲ ህልወካ ኣነ እውን ካልእ ህልወኒ እታ ሃገር ግን ናይ ሓባር እያ ፈቲና ፀሊእና ብሓንሳብ ክንነብር ናይ ግድን ኣነ ንስኻንሲ ኣብ ኤርትራ ብሓንሳብ ክንነብር ናይ ግድን እዩ ሕጂ እቲ ንክልቴና ብሓንሳብ ከንብረና ድኽእል ብዘረባ ኢና ክነምፅኦ ንኽእል ተዘራሪብና ክነምፅኦ ንኽእል ናብ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ኢና ክነምፅኦ ንኽእል ዊን ሉዝ እንድሕር ንኸይድ ኮይንና እስኻ ሉዝ ንኸይትገብር ስጋ መወዳእታ ክተጥፍኣኒ ክትፍትን ኢኻ ሉዝ ክትገብር ኢኻ ተደይ ኮይኑ ሉዝ ማለት እኮ ምጥፋእ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ኣነኻ ንኸይጠፍእ ከምኡ ክገብረካ ዊን ዊን ሲቹዌሽን እንድሕር ናሓስብ ኮና ግን ኣሃ እዛ ቀይሕ መስመር ትበልካያስ በዚኣ እንድሕር ጌርናያ እኮ እዚ ኣይትድገምን እያ ክብለካ ክእል እስኻ ክረዳእካ ክእል ምናልባት ሎሚ እንተደይ ተረዳእካ ፅባሕ እውን ተመሊስና ናትካ መፅናዕቲ ሒዝካ ትመፅእ ኣነ ናተይ መፅናዕቲ ሒዘ መፅእ ብከምዚ ምክንያት ኣብ ከምዚ ሃገራት ከምዚ ተጠቂሙ ኣብ ከምዚ ኣይተጠቅመን ንሕናሲ ናይ መጀመርያ ኣይኮንናን ሃገር ክንመስርት ቅድሜና ክንደይ ሃገራት ኣለዋ ክንደይ ተመስሪተን ኣለዋ ብዙሕ ተመክሮታት ኣሎ ካብኡ ክንወስድ ንኽእል ኢና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ምስቲ ኩነታትና ምስቲ ናትና ሽግር ድኸይድ ምናልባት ሓድሽ ነገራት ክህልወና ክእል ኣዛሚድና ግን ዳርጋ እቲ ድበዝሐ ሓድሽ ነገር ንገብሮ ኣይኮነን ዋላ ሕግታት ድዩ ዋላ ኮንስቲቱሽን ድዩ ገለመለሲ ምስቲ ናትና ድኸይድ ውሑድ ነገር እምበር እቲ ድበዝሐ ነገር ኣብ ድኾነ ሃገር ደሎ ነገራት እዩ ስለዚ እቲ ምዝራብ ኣባና ተሳኢኑ ደሎ እቲ ዕድል መሃቢ ተሳኢኑ ደሎ ብጎብለል ብፀብለልተኝነት ብኸምኡ ምኻድ እዩ እቲ ሽግር ኣምፅኡ ደሎ ተሰማዕነት ዘይምህላው ተሰማዕ ማለት እዝኒ ምሃብ ዕድል ምሃብ ንክዛረብ ኣብ ሚድያ ከምፂኻ ሓሳብ ኣለኒ ተይሉ ቻለንጅ ክገብር ተይሉ ኦኬ ንህለመዲና ንህፈረስ ኣና ሓተኩም ስኻትኩም ከዓ ትዛረቡ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ናቱ መስመር ወስድ ሽዑ መሓሪ ድዩ ካብቶም ሰማዕቲ 1000 ሰብ ወሲዱ ኣነ ደ 2 ሰብ ወሲደ ኣነ ከዓ እታ ስዕረተይ እታ ናተይ ሓሳብ ጌጋ ምዃና ዋላ ተደይ ኣመንኩላ ብውሽጢ በቲ ደሎ ኣተሓሳስባ ግን ተሳዒረ ኣለኹ ንግዚኡ ብኣ ኸይድ ማለት እዩ ኣኽቢረሉ ናይ መሓሪ ኸይድ እታ ድብላ ግን ቅንዕቲ ምዃና ንሰብ እንድሕር ኣይተረድኦን ኢላ ሓሲበ ኮይነ መፅናዕቲ ገይረ ከመይ ገይረ ከረድኦ ክመፅእ ኣለኒ ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ግን በቃ ብኣ ተቐቢለ በታ ናይ መሓርኻ ኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ስለ ደይኮነ እዩ ትሽግርና ዋላ ኣብዚ ናይ ግንባር ድዩ ገለመለ ኣብ ናይ ኣብይ ምኻድ ዘይምኻድሲ በቃ ተደሊኻ ውፈር ተደሊኻ ኺድ ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ኣብ ሃገር ስለምንታይ ትኸይድ ክኸይድ ከሎ ኮን ኣብ ሃገር ካይድ ኸይድ ልክዕ ከምቲ ኢሳያስ ድበሎ ተደሊኻ ኪድ ተደሊኻ ምፃእ ተለናኻ ቻለንጅ ትገብሮ ዘለኻ ንዕኡን ቻለንጅ ክትገብሮ ኢኻ
ኣብ ሃገር ከምኡ ድበሃል ነገር የለን ተደለኻ ኺድ ተይልካ ኣይትኸይድኒ ኢኻ ቻሌንጅ ክትገብሩ ኢኻ ነቲ ኪድ ድበለካ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ሕንፍሽፍሽ እቲ ደምሲ ማዕድናት ምናልባት ኢንጂነር ከም ዝተረዳእት እንተኾይና ስኻ ትብል ዘለኻ ብሕፅር ዝበለ እቲ ካብ ሕቡእ ተንኮላትን ሕቡእ ውዳበታትን ሲ እቲ ንቃልዕ ወፂኡ ሓሳቡ ዝገልጽ እሞ ኣነ አንድነት የዲ ክብለና ኣነ ገለዲ ክብለና እንተ መፂሲ ሓደ ነለልዮ ኣለና which is ቻንስ ንረክብ ኣለና መን እንታይ ይፈልጥና ኣለና ንሕና እውን መዳለው ኾነና ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ሓሳቡ ኣምፂና ውዱቕ ምዃኑ ማለት ተራናትና ብሉፅ ኮይኑ ካብ ስራሕ ወፃ ንገብሮ ሞገለ ባይዶይታ ንሞጎስ ተፈቲን ዲዝበልከ ኣብዚ ገዛ በቀዳይ ተማዒዲ ሞጎስ 3-4 ሰዓታት ዛሪብና ኸይዲ ኣብ ናተይ ዩቱብ ኣሎ ኣብዚ ገዛ መፂኡ ሞጎስ ገለ ነጊሮ ነርኻ መሓሪ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ስካ ዲስካት መፂኻ ገለ ኢልዎ ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ብዙሕ ኣብነት ኣምፂኡ ገለ ዲስካስ ገብር ፈቲኑ ግን ወላ ተጨባጥ ነገር ስለ ዘይነበረ ተኣይዲያ ክስታይ እታ በታ ሓደ ወገን ካ ክትሪኦ ከለኻ ተኣንድነት ዝብል ኣምር 98 ነጥቢ ገለ ህዝቢ እወን ናጽነት ኢሉስ ብወግዕ ዝተመለሰ ሕቶ እዩ ሕጂ እቲዮም ሰባት ጎቲቶም ከምጽልና እንከለው ክዝዕሮም ኣለና ኣያግሩት እዩ ስቂና ምክንያቱ ናብ ዲስካሽን ተዘይምጽንያ ስቅተልና ዞቢዞ ሚድያ ከፊቶም ክዛረቡ እዮም ተተዛሪቡ ሙሉ ኸ ብዙሓት ሰባት ኣብ ርእሶም ከእትውሎም ክእሉ እዮም ሶ we should ንሕና እንታይ ክገብር ዘለና ክንቃለሶም ኣለና ማለት ቆይ ብኻል ኣዛረባ ሽዑ ነቲ ሓሳቦም ከዓ ከነውዱ ማሲ እንተ ዝሰርሕ ኮይኑ ዕድል ወሃቡ ንሶም ሓሳቦም ክገልጹ ንሕና ግን ከም ዘይሰርሕ ንተኣማመን ኢና እቲ ቁኑዕ መንገዲ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ናብ ዲስካሽን ክመፁ ከለዉ ከዓ ዕድል ክንቦም ኣለና ምስለኒ ተረዲኣትን ላ ተዘይተጋጌ ስለዚ 99.9 ሂቡሉ ስለኢልና ንተኣማመንና ኮ ንሕና እንተዳ አንድነት ዝብል መፂ ይምፃን ብል ሞጎስኮ በቃ ምሸት ኣብ ዝገዛ ዕድል ንቦ ኢና ፊል ፍሪ ተዛረብቲ ኢኻ ትብል ደሊኻ ንብሎ ኸሊሉ መወዳእታ ድሕሪ 2 ሰሙን ይቕረይታ ሓትት ማለት እዩ ስለዚ እሰያ ሶ ማሕራ ወይ ምናልባት ቀዲመካ ቁሩብ እንድሕር ኣለኻ እዩ ከን ክዛረብ ትኽእል ኢኻ ከመይ ትዚያ ክስታይ ማለት እዩ ሃራይ ስጋብ ማሕሪ ድመፅ ኦኬ ማሕሪ ቀፅል ጎይድ ውሰላ ሄደ ቀፅላ መላያ ኣጅሪኻ ኣብዛ መፂኹም ቻሌንጅ ድገበርኩም እንታይ መስለካ ሜሮን ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኢኻ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር ነቲ ኣብዚ ቃልስናትናሲ ብዙሕ እዩ ብዕሙት ትድግፍ ዝኾነ ነገር ብፅል ድኸይድ ብዙሕ እዩ ብፅል ድኸይድ ሕጂ ብፅል ክብለካ ከሎ ኣብቲ ትግርኛ ቃል ኣይፈልጦን እንታይ ክበሃል ከም ንኹምበ ፎቢያ ማለት ሄት ኖርማል እዩ ግን ፎቢያ ደረጃ እንዳሕር በፂሑ ሕማም እዩ ሕማም እንዳሕ ኮይኑካ ስምዒት ጥራይ እዩ ስምዒት ናብ ገደል ይኸእትወካ እምበር ፍታሕ ከምፃልካ ይከኒ ሕጂ ብኸምኡ ናብ ሓደ ቱ ዘ ኤክስትሪም ድኸይድ ሰብ ኣሎ ማለት ሰብ ባህርና ነንበይኑ ገሊዩ ህድእ ኢሉ ሓሲቡ ዝኾነ ነገር ድውስን ኣሎ ገሊዩ ከዓ ብስምዒት ጥራይ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ድበፅሕ ኣብ ምንታይ ድወድቕ እውን ከይተረድቑ ከይፈለጠ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ከምዚ ሰብ ንክዛረብ ኢኻ ዕድል ትህቦ ማለት ቀዳማይ ነገር ከምኡ ምባሉ ሲ እንታይ እዩ እቲ ምክንያቱ ትፈልጦ ኣለኻ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ዕድል ሂብካዮም ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ቀሊል ነገር እውን ክትከውን ትኽእል እኮ ታመልሲ ሕጂ እታ ዳሓስባ ደሎ ከምዚ ስለ ዝኾነ ይዋ እዚ ዳ ከምዚ እኮ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢልካ ከዓ ነታ ሓሳብ ናቱ መበገሲ ትርኢኻ ካባ ክሳይ ጌርካ ንዓሲ ፑሽል ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር እሱ ይርዳእ ኣሎ ማለት እዩ 0-0 ክመፅኡ ካልኣይ ነገር ከዓ እቶም ሰዓብቱ እውን ብኸምኡ ቻሌንጅ ትገብሮም ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡ ቻሌንጅ ጌርካዮም ከዓ ተውድቆም ኣለኻ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ መስለካ ኣብቲ ናትካ ሓሳብ ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ነገር ሓሳብ ከተምፅእ ከለኻ ሓሲብካሉ ኣስተብዒልካሉ ኣንቢብካ ሰባት ሓቲትካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ሓበሬታታት ከም ድላይካዩ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ዝኾነ ነገር ጌርካ ኣኪብካ ኢኻ ትመፅእ ሽዑ ኣብቲ ነብስኻ ተኣማንነት ጌርካ ትመፅእ ማለት እዩ ብኡ ከዓ ክትካታዕ ትኽእል እቲ ርእሰ ምትእምማን ማለት እዩ እቲ እሱ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ድበለፀ እቲ ድሓሸ ንህዝብና ድጠቅም ንዓና ከዓ ናብ ድሓሸ ደረጃ ከብፅሓና ድኽእል ኢልካ ድሓሰብካዮ ነገር ስቕኢልካ ብቐሊሉ ብስምዒት ከተምፅኦ ከይኮነሲ ንነዊሕ ግዜ ሓሲብካሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትግበር ይኽእል እዩ ኣብ ድሓሸ መገዲ ከምፃና ክእል እዩ ኢልካ ስለተምፅኦ እንታይ ይኸውን ኣሎ መስለካ ሰዓባይ እንዳበዝሐ ይድኸይድ እቲ ሰብ ሽዑ ከዓ እቲ ሓፂር ዝኾነ ንሓፂር እዋን ድኸውን ትርጉም ደይብሉ ብስምዒት ድመፅ ሓሳብ ግን ቀልጢፉ ፈሽል ማለት እዩ ሆሆ ኢሉ ምናልባት ከይተሰሚዑ ከሎ ትኻልእ ከይተሰሚዑ ከሎ ሆሆ ኢሉ ሰባት ክእክብ ይኽእል እዩ ግን ድሓር ግን ክፈሽል ንሪኦ ኣለና እኮ ከምቲ ዓንተ ወይ ትገልፆ ዝነበርካ እኮ ናይ ሓሳብ እኮ ካብ 180 ዲግሪ ድቕየር ኣሎ ኖ በዚ ሰሜን ፀኒሑ ሲ ደቡብ ድኸይድ ምዕራብ ፀኒሑ ምብራቕ ድኸይድ ብዙሕ ሓሳባት ኢና ዘለና እዚ ዘርእየካ ዘለካ እንታይ መስለካ ናይ ሓሳብ ዘይምህላው ማለት እዩ ፍታሕ ዘይምህላው
نتهجر كتمت خلسي كل شعب بسمعتي خد خيد شو أشاو بقى أوارح وينك عمت أبو أوارح يخا حسب كتغير اندحر تمسرت أو نجر تخون جرجن مسرت أو نجر أيكيرني فتحي أيكيرني أبدخون عدي فتحي فتحاوت كون حكونك ولا حنت أبس على هنا بتسلم هنا بقلي هون فتحاوي كما جا كات فتحت متوخا ننات كايدا خلوه كاخلي تدحاشه مقد جن نقول له مخبار جن ولا حنت لو تقبلون إذا دقاير قديات هيكونن أبت خال نجارات أتيخا حشوية قلمل سو unnecessary بقى خمزي مشالو دريل قبركا خمزي بابور سي قم قد بابور وصي أنا خد كيد نخومود قبركا قديات هالو بزح كنت منطقات هالو إذا ناي حساب دخمت حصرتي بقى حساب سلا ديبل كما قال سقيلكا نفيسبوك موعالي ديو نتيك توك موعالي سقيلكا هاتو قطو تاعتو مالتي حركا تمليسكا خا كمز خا الله حسابلكا خا تمص مالتي اجي إذا أرحيكا دايم ديكستاي دايم بال كمت أنتوي تقول نبركم نتيوم تمكرو دلهم سبات استفلا لي أفلتو دلهم سبات ولا تلأيو أنا زي جنرال تخست دزر وند حكوينا سي حساباتو دتقم اند حكوينو نهاجر اند حكوينو بوليتيكانيا تاترايو ابز عالم سي ابز حجي وان دين مهارلو ابنت انا جريمي دبلن اذن بوليتيكال بارتيات ابز تفلالي ناي ديمقراسي هاجرات دلو حمليم دسحانو ግን ኣብቲ ናይ ሃገር ኩነታት ክመጹ ከለው ግን ኣብ ሓደ ስምምዕ መጹ ወይም እቲ ሓደ ክስተ ተደብል ኣስቅጥ ይብል ምክንያቱ ንሃገር ድጠቅም ንህዝብ ድኸውን ነገራት እዩ ንህዝቦም እዮም ዝሰርሑ ንሃገሮም እዮም ዝሰርሑ እቲ ህዝቡን ብኸምኡ ዓይኒ መገዲ ይትሪኦም ኩል ሻዕ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ክንሓስብ እንድሕር ደይ ንኽእል ኮይንና ድጠቅም ሓሳብ ንሰብ ዕድል ሂብካ ኣዛሪብካ ኣኽቢርካ ኢኻ ክተምፅእ ትኽእል መሰሉ ከዓ ወዲ ሃገር ዝኾነ ነገር ክኸውን መሰሉ እዩ ናትካ ኣተሓሳስባ ክድግፈካ ክእል ከይድግፈካ ክእል ዓማፅ ጥራይ ኣይኩን ዓማፅ እንድሕር ኮይኑ ወላ ሓንቲ ዕድል ክትወይ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዓመፅ ሕማቕ እዩ ንዓመፅ ፀሊእና ኢና ንቃለስ ዘለና ኩሉ ብሓይሊ ኣነ ሜሮንሲ ብሓይሊ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ድብለካ እንድሕር ኮይነ ምሳይ ሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትረዳዳኡ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓይሊ እየ ድጥቀም ዘለኹ እስኻ ደይገበርካዮ ነገር ኣምፅ ኣቢለ ደፀልመካ ወላ ሓንቲ ማስረጂ ደይብለይ ሜሮን ከምዚዩ ገለይለ ሓስዩ ክስተንድሕ ድብለካ ኮይነ ብዛዕባ ናትካ ገዲፈ ብዛዕባ ናይ ኣዴኻ ናይ ስድራኻ ገለመለ ናይ ሕዋትካ ገለመለ ድዛረብ እንድሕር ኮይነ ዓማፅ እየ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ብመሰረቱ ቦታ ክወሃቦ የብሉ እዚ ክንፅገ ክእል ኣለዎ እዚ ግን ክነፅጎ እንድሕር ኮይንና ኸ ኩላትና ኣብ ስምምዕ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና እቲ ድበዛሕና ኩላትና ክንመፅእ ኣይንኽእል ኢና እቲ ድበዛሐ ሓይሊ ኩሉ ሪያሊቲ ክንዛረብ ኣለና ኩላትና ሓደ ክንከውን ኣለና ስኖ ፖሲብል ኣይኮነን ደይከውን ነገር ግን እቲ ድበዛሐ ግን ኣብ ከምዚታት ሓሳባት ተሰማሚዑ ክኸይድ ኣለዎ ክብሪ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ኣነ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ እንድሕር ደይብለይ ናይ ምፅሓፍ ዓቕሚ እንድሕር ኣለኒ ናይ ምፅሓፍ ዕድል ኣለኒ ክፅሕፍ ክዛረብ ዓቕሚ እንድሕር ኣለኒ ክዛረብ እንድሕር ከምኡ ደይብለይ ከዓ ሓሳባት ኣዋህሊለ ነቲ ድዛረብ ድኽእል ኣዳልዩን ክህቦ ክእል እየ ፖለቲካ እኮ ከምኡ እዩ እቶም ፖለቲከኛታት እኮ በይኖም ኣይኮኑን ድመርሑ ነናቱ ፊልድ ዘለዎ ድሕግዝዎም ሰባት ገይሮም እዮም ድዛረቡ ኣይትሪኦም ዲኻ ትራምፕ እንታይ ኣለዎ እቶም ካቢኔት ናቱ ብምሉኦም እሳቶም ስራሕቲ ደይህሉሲ ትራምፕ ነታ ኣይኮነን ነታ ሃገር ነታ ዓለሙን መጥፋእ ነይሩ ሕጂ እቲ ከምኡ ዓይነት ልምዲ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እቲ ዕድል እዩ ከዓ እቲ ትወሳነ ማለት እዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ኢንጂነር محرة الله غريقة محاري الله ميري يا واحد أنا كو أوفشالي لومي خمسة قاط أم زمت حساب سيبير لحساب مزح إن شاء الله كان نحر بفلي لقد بيت نحر خير نالو عبا حساب زمت زلو إذا بوليتيكا حساب زلو تشالنج ناي مقبار ناي فولي رؤيتو زلو تشالنج ناي مقبار اليوم ناي قدايم تقارد كم ساعتو بركبات مقبار نحر زمتو تقارسسي قليل مدرخ يكون الجسم كما يسرح له تراي نحن سابورتنا نكون خد ابزسي كايت سميديان اتيوم ابت قربا زلكم سباتكم نز ነገር ከተዳልዎ ትخلو نحن سابورتنا نكون سابورت نقبركم هنا امارات يد نمتاي سطرا امارات احنا قالسنا نقد خي تقولسي زي ነገራት ከማላ خلالو هذي كل يقول حجي بزعبة إثيوبيا مورد جرز الرمش كيف بس بعد مسفن حقه سوري دوم أبي إثيوبيا
ኣብ ኢትዮጵያ ስካይ ወረድና ኮለና ኣብ ኢትዮጵያ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ኢሊታት ድሌቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ከም ዝኾነ ኮፊና ምስቱ ተዘራሪብና ክነግረና ከይደኸምና ማለት ከይድካ ደኺምካ ባጀትካ መንእሰያትካ ገለ በተተበታቲካ ካይኸድካ ኮለኻ ኦልሬዲ ዝፈተኑ ዓበይቲ ተጋደልቲ ኣለዉ ፖለቲከኛታት ኣለዉ ዝረኣዩ ሕጂ ብኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ ኩሉ ግዜ እንታይ ትድሌቱ እሶም ስለዝፈተሽዎ ክነግሩካ ክእሉ ዘድክም ነገር የብልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ስራሓሉ ክብለኩም ዝደሊ ካልእ ከዋል ሓንቲ ኩኹም መንገዲ ዘለኹም ስራኹ ጥራይ ሰላም ክብለካ ሜሪሓ ወይ መፅእ ቴንኪዩ ማሓራሓወይ ፅቡቅ ጌርካ ኤኒዌይ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ጀስት ኢዝ ኤ ማተር ኦፍ ታይም ክሳብ ፓብሊክሊ ዝኸውን እምበር ኣሎ ትብልዎ ዘለኹም ኣብ መስርሕ ኣሎ ይኸይድ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሰዓቱን ግዜንካ ፓብሊክሊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እሳይኻ እታ ተሪፋትና ዘላ መንገዲ እዛ ሓንቲ ተሪፋትና ዘላ ሕጂ እቲ ጋዕገልጠም ኩሉ ተነጊፍልና ስለዝኾነ በዓሉ ሕጂ ነዚ ዘሎ ሃገራዊ ተሓስባ ዘሎ ከምዚ ከማኹም ሰብ ዘሎ ብምሉእ ናቱ መድረኽ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይቲ ክላገጥ ፀንሐ መድረኽ ኣብቂዑ እዩ ሕጂ እዚ ናትና ስቴጅ እዩ በቃ ናትና መድረኽ እዩ ንኩሉ ከዓ ክንሰርሓሉ ኢና ማለት እዩ ብዝኾነ ቴንኪዩ ስለ መፂኹም ሓሳብኩም ዝሃብኩም محري فيديو خستا جيرل كان لكم بدحري حسابات سلازاتو ثانك يو محري حوي for your time and engineer Samson موني قني لي دارغا زي ايران ايرو مع بروجرامنا فولو كايده كان لكم so next time please join غبرنا يخا عربن كلام عرفت تكونكا خمس ديسكاس نغبرينا انت كبري دلي ان احنا نوح جينا لنا ميري تفلط يخا زي غداي زي خمجمرو صباح قدامون سيمينار علنا نعدمينا سبات عقاب يوم عبيت دبلكم كاب كلنا نعدم كعدم دلو سباتون كستون دحتبلونا خونكم كنغرونا تخوليكم نحنا استفرالي حساباتنا انقد تي حساباتنا خا ناي مقرابي سب تخبابيرو والقسب ديو ودب ديو محبر ديو تدلي باوراجو يتاكب تدلي بهيمانوت يتاكب اندحرت اكيبو سلاماوي اندح كوينو بسلاماوي مقدي تشالنج كغبر كخلالو نحنا خا خمز محرر دبلو زنبره قدمنا كل مخادنا اتناتنا بقى حبرت ابزدلو حبرت كرغاغت كخلالو نحنا كم حبرتسب كم ايرتراويان حبرت كلونا خلالو بحنسب نناتنا تخبابيرنا نناتو ود باخبيرو ناي حبار دخونه ነገር ካ ረቋሕ ክህልወና ኣለዎ ኣለና ካ ናይ ግድንካ ክነመጽ ኣለና ኢልና ስለናሐስብ እዚታት ወርሕ ወርሕ ንገብሪና ሜሪ ትፈልጥ ይኸነቶም ካልኦስ ደይፈለጥኩም ኣለና ሰሪድና ያለና እቲ ኣብ ፌስቡካት ንገለናሎ ንጽባሕ ምሸት ሰዓት 9 ንኩሉ ክፉት ዙም እዩ መጽኹም ክትከታተሉ ትኽሉ ክልተ ኣርስት ለና ጽባሕ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ደገ ምስረት ይካኣል እዩ ድብል ብፕሮፌሰር ፍትዊ ዝቀርብ ማለት እዩ ቃልስና ኣገባብ ቃልስ ስለምንታይ ጠፊእና ድብል ከዓ በኣይድ ቀርብ ክልተ ሓሳባት ኣሎ ዝኾነ ሰብ ከዓ ድበልናዮ ነፃ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ካሕትት መሰል ንህቢና ዕድል ግዜ እንደለኩም ጽባሕ ይራኽበና ኦኬ ቴንክ ዩ ኢንጂነር ይቀንየልና ንሕና ናብ ዝመጽኻ ስለ ዘካፈልካና ሓሳብ ነመስግነካ ማሐሪ ሓወይ ቴንክ ዩ ብሩህ ምሸት ይግበረልኩም ኦራይት ቴንክ ዩ